Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsie Hidayati dan teman saya Laila Kelawatja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulani. Perkenalkan, nama saya Bunda Nawasari. Nama saya Amel Fitrianto. Di sini kami akan melakukan pencatatan kartu persediaan toko tanah. Dokumen pertama yaitu bukti kas keluar BKK 12/01 tanggal 1 Desember 2018 dibayarkan kepada bagian penggajian. Jumlah yang dibayar 20 juta untuk pembayaran gaji karyawan yang terutang bulan November 2018. Dokumen pertama masuk ke dalam cash payment journal. Date 1, akun debit, accrued expense, dokumen number BKK 12/01. Debit amount 20 juta. Kredit cash in bank BNI 20 juta. Dokumen 2, faktur penjualan dengan faktur FSS-06/11 tanggal 2 Desember 2018 dengan termin 2/10 N/30 kepada PT Jaya Kusuma dengan total penjualan 1.031.600, PPN 10% 103.160 dengan utang dagang 1.134.760 dengan perhitungan harga pokok sebesar 822.000. Dokumen 2 masuk ke dalam sales journal. Date 2 Dokno FSS-06/11 Customer PT Jaya Kusuma. Akun debit, akun receivable 1.134.760. Cost of merchandise sold 822.000. Kredit sales 1.031.600. Vat out 103.160. Merchandise inventory 822.000. Dokumen 2 masuk ke dalam kartu persediaan. Tanggal 2, invoice no FRT 05/11. Description PT Jaya Kusuma. Out 20 unit, price 12.000, total 240.000. Balance 339 unit, price 12.000, total 4.068.000. Beras date 2, invoice no FRT 05/11. Description PT Jaya Kusuma. Out 18 unit, price 14.000, total 252.000. Balance 237 unit, price 14.000, total 3.318.000. Minyak
Tanggal 2 invoice no FRT 05/11. Description PT Jaya Kusuma. Out 22 unit, price 15.000, total 330.000. Balance unit 182, price 15.000, total 2.730.000. Dokumen 3, faktur pembelian dengan nofaktur FRT-01/11 tanggal 3/12/2018 dengan termin 2/10 N/30 dengan total penjualan 889.870, PPN 10%, 88.987, utang dagang 978.857. Dokumen 3 masuk ke dalam purchase journal. Date 3 Dokno FRT-05/11. Vendors PT Sumba Sejahtera. Debit merchandise inventory 889.870, VAT in 88.987, kredit akun payable 978.857. Dokumen 3 masuk ke dalam kartu persediaan. Tanggal 3 invoice no FSS 06/11. Description PT Sumber Sejahtera. In 18 unit, price 11.880, total 213.840, balance 357 unit, price 12.000, total 4.284.000. Beras. Tanggal 3 invoice no FSS 06/11. Description PT Sumber Sejahtera. In 21, price 14.430, total 303.030, balance 258 unit, price 14.000, total 3.612.000. Minyak. Tanggal 3 invoice no FSS 06/11. Description PT Sumber Sejahtera. In 20, price 18.650, total 373.000, balance 202 unit, price 15 juta, total 3.030.000. Dokumen 4, bukti kas keluar. BKK 12/01 tanggal 3 Desember 2018 dibayarkan kepada PT Mitra Distribusi. Jumlah yang dibayar 272.360.000 untuk pelunasan atas pembelian kredit pada tanggal 12 November 2018. Dokumen 4 masuk ke dalam cash payment journal. Date 3 akun DBT PT Mitra Distribusi. Dokumen number BKK 12/02. Debit akun payable 272.360.000. Kredit amount 272.360.000. Dokumen 5, bukti kas masuk. BKM 12/01 tanggal 4 Desember 2018 dibayarkan kepada Jaya Kusuma. Jumlah yang dibayar 12 juta untuk pelunasan atas penjualan kredit tanggal 1 November 2018 dengan nofaktur FSS-06/11. Masuk ke dalam jurnal cash receipt journal. Date 4 Dokno BKM 12/01.
akun kredit Jaya Kusuma, debit cash in bank BNI 12 juta, kredit akun receivable 12 juta. Dokumen 6. Faktur penjualan kepada PT Retail Nusantara dengan faktur FSS strip 08/11 tanggal 5 Desember 2018 dengan termin 2/10 N/30 dengan total penjualan 1.141.140, PPN 10% 114.114, utang dagang 1.255.254 dengan perhitungan pokok seharga 826.000. Masuk ke dalam sales journal. Date 5 Dokno FSS strip 08/11 Customer PT Retail Nusantara, debit akun receivable 1.255.254, cost of merchandise sold 826.000, kredit sales 1.141.140, VAT out 114.114, merchandise inventory 826.000. Dokumen 6 masuk ke dalam kartu persediaan. Tanggal 5 invoice no FSS 08/11. Description PT Retail Nusantara. Out 18 unit, price 12.000, total 216.000. Balance 339 unit, price 11.880, total 4.027.320. Beras tanggal 5 invoice no FSS 08/11. Description PT Retail Nusantara. Out 20 unit, price 14.000, total 280.000. Balance 238 unit, price 14.430, total 3.434.340. Minyak tanggal 5 invoice no FSS 08/11. Description PT Retail Nusantara. Out 22 unit, price 15.000, total 330.000. Balance 180 unit, price 18.650, total 3.357.000. Dokumen 7. Bukti kas masuk PKM 12/02 tanggal 6 Desember 2018 dibayarkan kepada PT Toko Indonesia dengan jumlah yang dibayar 10 juta rupiah untuk pelunasan atas penjualan kredit tanggal 18 November 2018 dengan faktur FSS strip 16/11. Dokumen 7 masuk ke dalam cash receipt journal. Date 6 Dokno PKM 12/02. Akun kredit PT Toko Indonesia, debit cash in bank BNI 10 juta, kredit akun receivable 10 juta. Dokumen 8. Bukti kas keluar PKK 12/03 tanggal 8 Desember 2018 dibayarkan kepada Sumber Sejahtera dengan jumlah yang dibayarkan 274.032.000 untuk pelunasan atas pembayaran kredit tanggal 6 November 2018.
Dokumen 8 masuk ke dalam cash payment journal. Date 8, akun debited PT Sumber Sejahtera, dokumen number PKK 12-03. Debit akun payable 274.032.000. Kredit amount 274.032.000. Dokumen 9, faktur pembelian dengan nofaktur FKI strip 15/11 tanggal 12 November 2018 dengan termin 2/10 N/30 kepada Sultan Mart dengan total penjualan 926.290, PPN 10% 92.629, utang dagang 1.018.919. Dokumen 9 masuk ke dalam Purkes Journal. Date 12, Dokno FKI strip 15/11, Vendors PT Mitra Distribusi. Debit Merchandise Inventory 926.290. VAT in 92.629. Kredit akun payable 1.018.919. Dokumen 9 dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Gula tanggal 12, invoice no FKI 15/11. Description PT Distribusi. In 20 unit, price 11.880, total 237.600, balance 259 unit, price 11.880, total 3.076.920. Beras tanggal 12, invoice no FKI 15/11. Description PT Mitra Distribusi. In 18, price 14.430, total 259.740, balance 256 unit, price 14.430, total 3.694.080. Minyak tanggal 12, invoice no FKI 15/11. Description PT Mitra Distribusi. In 23, price 18.650, total 428.950, balance 203 unit, price 18.650, total 3.785.950. Dokumen 10, bukti kas masuk BKM 12/03 tanggal 14 Desember 2018 dibayarkan kepada PT Retail Nusantara. Jumlah yang dibayar 18 juta untuk pelunasan atas penjualan kredit tanggal 5 November 2018 dengan nofaktur FSS strip 08/11. Dokumen 10, cash receipt journal. Date 14, Dokno BKM 12/03. Akun kredit PT Retail Nusantara.
Debit cash in bank BNI 18 juta. Kredit akun receivable 18 juta. Dokumen 11 faktur penjualan dengan faktur FSS strip 16 per 11 tanggal 16 November 2018 dengan termin 2 per 10 N per 30 kepada PT Toko Indonesia dengan total penjualan 1.084.930, PPN 10% 108.493, utang dagang 1.193.423 dengan perhitungan harga pokok sebesar 867.780. Masuk ke dalam sales journal date 16 Dokno FSS strip 16 per 11. Customernya PT Toko Indonesia. Debit akun receivable 1.193.423. Cost of merchandise sold 867.780. Kredit sales 1.084.930. VAT out 108.493, merchandise inventory 867.780. Dokumen 11 dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Gula tanggal 16, invoice no FSS 16 per 11, description PT Toko Indonesia, out 17, price 11.880, total 201.960, balance 242 unit, price 11.880, total 2.874.960. Beras tanggal 16, invoice no FSS 16 per 11, description PT Toko Indonesia, out 19, price 14.430, total 274.170, balance 237 unit, price 14.430, total 3.419.910. Minyak tanggal 16, invoice no FSS 16 per 11, description PT Toko Indonesia, out 21 unit, price 18.650, total 391.650, balance 182 unit, price 18.650, total 3.394.300. Dokumen 12 bukti memorial. No memo 12 step 01 tanggal 18 Desember 2018 dari Kepala Bagian Keuangan untuk accounting clerk. Deskripsi mengumumkan dividen yang akan dibayarkan pada tanggal 7 Januari 2019 sebesar 5.000 per lembar saham, total sebesar 500 juta. Masuk ke dalam memorial jurnal. Date 18 Dokno Memo 12 strip 01. Deskripsi dividen ACC0 31200 debit 500 juta. Dividen payable ACC0 21305 kredit 500 juta. Dokumen 13 bukti kas keluar PKK 12 strip 04 tanggal 20 Desember 2018 dibayarkan kepada CV Karya Indah sebesar 506.392.000 untuk pembayaran sewa peralatan untuk masa sewa 2 tahun. Masuk ke dalam cash payment journal. Tanggal 20 akun debited prepaid rent
Dokumen number PKK 12/04. Debit amount 506.392.000. Kredit cash in bank BNI 506.392.000. Kita sering suka mainan masa lalu, mau kasih habis waktu sampai nabar tadi ya anu. Pasnya nama raju, so pasti kita mau buju, karena cuma ngana yang kita mau. So ni mau cari baru, apalagi balik bayang.